Yan guys, alis na kami guys. Par. Hey, geng geng. Nahulog ang cellphone mo, geng geng. Gong ka. Pag nalaglag to, gong gong. Excuse me, dadaan yung marakit tutoy. Ayun, ayun nga oh. Hey, kaway-kaway kayo dyan. Geng geng. Ayun. Hindi kayo sasama? Isa na lang to. Isa na lang to. Isa lang po nga, isa. Oh, kaway-kaway muna kayo dyan. Geng geng. Sana all. Oy, palitan mo like, ano lang. Vlog people. Bye-bye. Atras muna kami. Oh, may atras din pala to. Wow! Uy, siya to ah. Ayaw nga eh. Hi guys, welcome to my vlog. Woo! Ang saya-saya nanay oh. Woo! Geng geng. Yeah. Yung layo nung ay. Oh. Oh, marunong. Hey guys, paalis na kami sa welcome to my vlogs. Dapat si paring mer eh. Ano yan guys? Banana please? Banana split? Banana split. Banana cute. Oy, maalon. Natakot si Sia. Guys, nandito na kami guys. Wow, bawa, wow. Ay, may ice cream oh, Sia oh. Mababaw ilang yan, Sia. Nak, wait lang. Yung cellphone. Guys, punta na kami sa maraming PC. Woo!